प्रायश्चित दिनर आशीर्वाद अपराह्न आराधना आसीअछि। एही अपराह्न आसन्तु आम्भे मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। उपदेश शीर्षकर सहित परमेश्वरଙ୍କ वाक्य अध्ययन करिबार किछि समय नेबा। माथ्यू अध्याय 4 रे आम्भे देखि परिबा कि जीसु यही पृथ्वी रे 2000 वर्ष पूर्वे आसिले एवं यहा कहूथाई सुसमाचार रो प्रचार कले, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। जेतेबेले स्वर्ग राज्य सन्निकट होइथाय तेबे आम्भकु काहीकि मन परिवर्तन करिबा आवश्यक? जेहेतु मन परिवर्तन करिबा बिना आम्भे स्वर्गर राज्य रे प्रवेश करि परिबा नाही। परमेश्वर राज्यर सुसमाचार प्रचार कले एवं समग्र मानव जाति को जागृत करुथाई सार्वजनिक भावे यहा कहिले, तुम्भठारे मन परिवर्तन करिबार हृदय हेबा दरकार। आजि आसन्तु आम्भे स्पष्ट रूपे यहा बुझिबा कि मन परिवर्तन कर और राज्यर सुसमाचार रे एक अविभाज्य संबंध अछि। जेतेबेले आम्भे आत्मिक दृष्टि रे पृथ्वी और अपना चतुर्पार्श्व रे आकाश को देखिबा, तेबे आम्भे बुझी परिबा कि स्वर्गीय पिता बहुत शीघ्र आसिबे। आम्भ आखपाखरे असामान्य पाणीपागर घटना घटुअछि, आउ सेथि मध्यरु केतेक अछि जहा पृथ्वी रे प्रथमे केबे होई नाही। सेथि मध्यरु गोटिए कोविड-19 अटे। आहुरी मध्य अनेक अपरिचित रोग अछि, अनेक अज्ञात रोग जहाकु शिक्षित दुनिया रे मध्य वर्णना करा जाय नाही। प्रत्येक स्थान रे प्रकट हेउअछि। एमानंको मध्यरु किछि रोग कोविड-19 ठारू शह शह गुण अधिक सांघातिक अटे। काहीकि एपरि अनेक घटना घटुछि जहा पूर्वरु केबे होई नथिला। आम्भे असहाय होई एहा विषय रे आश्चर्य होइथाउ। जेमिति कि बाइबल रे लेखा अछि, परमेश्वर कहंती, तुम्हे माने पृथ्वी और आकाशर लक्षण सबु बुझी पारुअछ, किंतु एही कालर लक्षण सबु किपरि बुझु नह? तुम्हे केउ जुगरे रहुअछ? परमेश्वर आम्भमानंकु एही प्रश्न करूछंती। आम्भकु आवश्यक कि आम्भे पाप क्षमा प्राप्त करिबा, जहा आम्भे स्वर्ग रे एवं एही पृथ्वी रे करिछु, एवं नूतन नियमर सत्य मध्य रे परमेश्वरंक नियम विधि और व्यवस्थार पालन करिबा। आम्भमानंकु परमेश्वरंक नियम विधि और व्यवस्थार पालन करिबार दाबी करुथाई अनेक विषय रे चयनात्मक हेबा उचित नुहे। जेबे साउल परमेश्वरंक वाक्यर पालन कला नाही, तेबे परमेश्वर ताहार कार्यकु काहेकि अवज्ञा कहिले? परमेश्वर साउलंकु अमालेकीय एवं ताहार समस्त संपत्ति को संपूर्ण विनाश करिबार आज्ञा कले, किंतु साउल सेथि मध्यरु अल्प केतेकंकु ही विनाश कले। से उत्तम उत्तम मेष और गोरु प्रति और हृष्टपृष्ट बाछुरी और मेषछुआ मानंकु निज सहित नहीं आसिले। साउल एक सांघातिक भूल करिथिले। से केवल आंशिक रूपे परमेश्वर को आज्ञार पालन कले, किंतु परमेश्वर को एपरि भावे कहिले जेमिति कि से सही समस्त करिछंती। परमेश्वर नूतन नियमर सत्य रे आम्भमानंक परित्राण पई अनेक नियम नियुक्त करिछंती। आम्भे यहा भाबुथाई कि संपूर्ण भावे परमेश्वर को पालन करिअछि, केवल किछि नियमर पालन करिबा उचित नुहे। एहा परिवर्ते आम्भे यहा भाबुथाई स्वयं उपरे विचार करिबा उचित, कोन मु पिता और मातांक इच्छा प्रति पूर्ण आज्ञाकारितारे जीवन यापन करूअछि? आसंतु आम्भे सर्वप्रथमे परमेश्वरंक एही शिक्षा को बुझिबा पई कि काहेकि आम्भको पश्चाताप करिबा उचित। प्रथम जोहन अध्याय 1 को जिबा। आसंतु आम्भे प्रथम जोहन अध्याय 1 पद 8 को जिबा। आम्भमानंकर पाप नाही एहा जदि कहू, ताहा हेले आपणा आपणा को प्रवंचना करू, पुणी आम्भमानंक ठारे सत्य नाही। जदि आम्भे माने आपणा आपणा पाप स्वीकार करू, तेबे से आम्भमानंकर पाप क्षमा करिबाकू और समस्त अधर्मरु आम्भमानंकु परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती। आम्भे माने पाप करि नाहु यहा जदि कहू, ताहा हेले आम्भे माने ताहांकु मिथ्याबादी करू, पुणी ताहांक वाक्य आम्भमानंक ठारे नाही। परमेश्वर कहिले, तुम्भमानंक ठारे पाप नाही एहा जदि कुह, ताहा हेले तुम्भे आपणा को प्रवंचना करूअछ। आम्भे माने स्वर्ग रे पाप कलु
आउ यहा पर्यंत कि आम्भे जानी शुणी किंबा अजणातरे एही पृथ्वीरे मध्य पाप कलु बेले बेले आम्भे पाप करिथौ किंतु सहजरे ताहा भूली जाऊ। एही कारण कि परमेश्वर प्रायश्चित्र दिन नामक पर्व को नियुक्त कले। एही पर्व को पालन करिबा द्वारा परमेश्वर आम्भमानंक समस्त पाप अजाजेल उपरे दियंती जहा शैतान को दर्शाई थाए। सही शैतान जी मूल रूपे आम्भमानंकु पाप करिबा पई प्रेरित करिथिला। आम्भे सही स्थिति रे नाहु कि आम्भे परमेश्वर को कहि परिबा कि आम्भे पाप रहित अटु। पश्चातापर संबंध रे परमेश्वर समस्त मानव जाति को लूक अध्याय 15 रे लिखित दृष्टांत माध्यम रे मन परिवर्तन कर रो आज्ञा देले। आसंतु आम्भे एही दृष्टांत को पढ़िबा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 रे परमेश्वर कहंती उद्योगी होई मन परिवर्तन कर। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 रे परमेश्वर कहंती मन परिवर्तन कर। परमेश्वर आम्भकु बाइबल रो अनेक वाक्य द्वारा कहंती कि मन परिवर्तन कर। आम्भकु मन परिवर्तन करबा उचित कारण आम्भे स्वर्ग रे असंख्य पाप कलु एवं एही पृथ्वी रे निक्षेप हेलु। तेबे आज आसंतु सर्वप्रथमे यहा बुझिबा कि मन परिवर्तन करबा पई आम्भकु कोन करिवार आवश्यकता अछि। आसंतु आम्भे समस्ते लूक अध्याय 15 पद 7 पढ़िबा। मु तुम्हमानंकु कहुअछि सही प्रकार जेउ मानंकर मन परिवर्तन करिवार प्रयोजन नाही एपरि अनेशत धार्मिक लोकमानंक अपेक्षा जे मन परिवर्तन करे एपरि जणे पापीर निमंते स्वर्ग रे अधिक आनंद हेबो। आसंतु आम्भे पद 10 को जिबा। मु तुम्हमानंकु कहुअछि सही प्रकार जे मन परिवर्तन करे एपरि जणे पापी निमंते ईश्वरंक दूतमानंक सम्मुख रे आनंद हुए। पद 10 रे मध्य एही विषय लेखा जाई अछि। आम्भकु स्वर्गर राज्य रे जीवा पई मन परिवर्तन करिबा उचित। एही कारण कि नूतन नियमर अनेक पदरे मन परिवर्तन करिवार विषय वर्णना करा जाई अछि। तेबे मन परिवर्तन करिवार अर्थ कोन? सीधा शब्द रे कहिबा तेबे मन परिवर्तन करिबा आपणा हृदय को परमेश्वरंक ठारे आनिबार अटे। अन्य शब्द रे मन परिवर्तन तेबे हो जाए जेबे आम्भमानंक हृदय जहा दुनियार जिनिस गुड़िक उपरे थिला परमेश्वरंक पाखकु फेरी आसे। एहा विषय रे आसंतु आम्भे लूक अध्याय 15 पद 11 देखिबा। से आहुरी कहिले जणे व्यक्तिंकर दुईटी पुत्र थिले। सेमानंक मध्यरु सान पुओ बापांकु कहिला बापा संपत्तिर जेउ भाग मो बांटरे पड़ु अछि ताहा मते देई दियो। सेथिरे से आपणार सर्वस्व सेमानंकु बांटी देले। अल्प दिन उतारे सान पुओ सबु एकाठी करी दूर देश को चली गला आउ सेठारे कदाचार रे आपणार संपत्ति उड़ाई देला। किंतु समस्त अपव्यय कला परे से देश रे महादुर्भिक्ष पड़िबारु ताहार अभाव हेबाकु लागिला। सेथिरे से जाई सही देशर जणे लोकंकर आश्रय नेला आउ से ताहाकु घुसुरी चोराइबा पई आपणा खेतकु पठाइले। पुणी घुसुरी माने जेउ सिम खाउथिले सेथिरे से आपणा पेट पुराइबाकु बांछा करुथिला किंतु केही ताहाकु किछि देउ नथिले। मात्र से चेतना पाई कहिला मोर बापांको केते मूल्यांकर खाद्य बळी पडुअछि किंतु मु एठारे भोकरे मरुअछि। मु उठी मोर बापांको पाखकु जिबि ओ तांकु कहिबि बापा ईश्वरंको विरुद्धरे ओ तुम्भ दृष्टि रे मु पाप कली। तुम्भ पुओ बोली डका जिबार मु आउ योग्य नुहे। मते तुम्भर जणे मूल्या परि रख। सेथिरे से उठी आपणा पितांको निकटकु गला। अपव्ययी पुत्रर आपणा पिता पाखकु फेरी आसिबा ताहार मन परिवर्तन करिबाकु दर्शाई थाए। एही तथ्य कि से दूर देशकु चली गला देखै थाई कि से भ्रष्ट होई गला एवं पापरे पड़ी गला। पापमय जीवन जापन करुथाई से परिशेष रे अनुभव कला कि सही प्रकार जीवनरु ताहाकु जंत्रणा दरिद्र एवं कठिन परिस्थिति व्यतीत अन्य किछि मिली पारे नाही। तेबे से आपणा पितांको विषय रे आपणा पितांको घर फेरी जिबा विषय रे भाबिबाकु लागिला। आसंतु आम्भे पद 20 देखिबा। सेथिरे से उठी आपणा पितांको निकटकु गला किंतु से दूर रे थाउ थाउ ताहार पिता ताहाकु देखि दयारे विगड़ित हेले ओ दौड़ी जाई ताहाकु आलिंगन करी अति स्नेह रे चुंबन देले। पुत्र तांकु कहिला बापा ईश्वरंक विरुद्ध रे ओ तुम्भ दृष्टि रे मु पाप कली। तुम्भ पुओ बोली डका जिबार मु आउ योग्य नुहे। किंतु पिता आपणा दास मानंकु कहिले सबुठारु भल लुगा चंचल घेनी आसी एहाकु पिंधाओ। एहारो हातरे मुदी ओ पादरे पादुका दियो। पुणी हृष्टपृष्ट पशु आनिमार आसो आम्भे माने भोजन करी उत्सव करू। कारण मोहर एही पुओ मृत होइथिला पुनर्बार बंचिला हजि जाइथिला आउ मिडिला। सेथिरे से माने उत्सव करिबाकु लागिले।
ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା ର ଅର୍ଥ ଆପଣା ପାପୀ ପଥରୁ ଫେରିବା ଏବଂ ଆପଣା ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଟେ। ସେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭୋକ, ଅନୈତିକତା, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ସଂସାରର ସୁଖର ପିଛା କରୁଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାତ୍ର ସେ ନିଜ ମନକୁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇଲା, ଯାହା ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଇ ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ତାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ସମୟ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆପଣା ସମୟ କେବଳ ଆପଣା ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାହା ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଆପଣା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭାବିଲା, ମୋ ପିତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଟି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଦେଶରେ ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ମୋତେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଫେରିଯିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଟେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଡାକୁଥାଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ କି ଆମ୍ଭକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ସେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୁସମାଚାର ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଦୁହେଁ ଘନିଷ୍ଠ ରୂପେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ବିଧି, ନିୟମ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ସଂସାରର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନାହିଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥାର। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ନିୟମ, ବିଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଅଟେ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ପାପମୟ ପଥରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅପବୟୀ ପୁତ୍ର ଆପଣା ମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରାଇଲା, ତେବେ ବାଇବଲରେ ଏହାର ଏପରି ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଗଲା, ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲା। ଆମ୍ଭକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30 ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ 1 ଦେଖିବା। ଅନନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ହିଜକିୟ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନସିସ୍ ନିକଟକୁ ହିଁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ସେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ, ଏଣେ ତେଣେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 5ର ସହିତ ଜାରି ରହିବା। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜେରୁସାଲେମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେର୍ସେବା ଠାରୁ ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବତ୍ର ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲିଖନାନୁସାରେ ଏପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ତହିଁରେ ଦୂତମାନେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପତ୍ର ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦାର ସର୍ବତ୍ର ଗମନ କରି ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ଅବ୍ରାହମର ଓ ଇସାକର ଓ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ଫେର, ତହିଁରେ ସେ ଅସୁର ରାଜଗଣ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷିତ ତୁମମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରତି ଫେରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭ ମନ ସଂସାରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭର ମନ କାହା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି? ଆମ୍ଭର ମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏତେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ଯୀଶୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମାନବ ଜାତିର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ କଲେ, ତାହା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଏବେ ଆମ୍ଭେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଉପକରଣ ଅଟେ, ଯାହା ଆମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30ରେ ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ସମୟରେ ଯେବେ ରାଜା ପତ୍ରରେ ଏହା ଲେଖିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ଫେର, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ? କ'ଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ କହୁନଥିଲେ? ପବିତ୍ର ପର୍ବ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାର ପଥ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମଲାଖିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନଜର ଦେବା।
ଆସନ୍ତୁ ମଲାଖି ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 7 ଦେଖିବା। 살펴보도록 하겠습니다. ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଗଣର ସମୟଠାରୁ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ ଓ ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିନାହଁ। 하였도다. ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଲେ? ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଅପବେୟୀ ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା ରାଜା ହିଜକିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ମଲାଖି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନବରତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା, ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ରୂପେ ଫେରିବା? ମନୁଷ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିବ? ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ରୂପେ ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛୁ? ଦଶମାଂଶରେ ଓ ନୈବେଦ୍ୟରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଭିଶାପରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଅଛ। ଆମ୍ଭର ଗୃହରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ଆଣ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାଇବା କି ନାହିଁ, ଏତଦ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ଏହି ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଦଶମାଂଶର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। କ'ଣ ଏହି କାରଣ ନୁହେଁ କି ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ଏହା ପ୍ରଚାର କରୁଥାଇ ଶିଖାଇଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆମ୍ଭେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିଅଛୁ କି ସୁସମାଚାର ନୂତନ ନିୟମ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ ତାହାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେ ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ନିୟମ, ବିଧି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସିଧା ଶବ୍ଦରେ କହିବା ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 7 ପଢ଼ିବା। ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 7। ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପେ କ୍ଲେଶ ଦେବା ଓ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ? 어떤 자들입니까? ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ଦଶମାଂଶର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆମ୍ଭେ କାହା ନିକଟକୁ ଫେରିବା, ଦୟାକରି ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି କିପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଦଶମାଂଶର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ କି ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ 통해서 하나님 କିପରି ଫେରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ? 뭘 받습니까? ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସୁସମାଚାରର କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାରେ ବିଫଳ ରୁହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ସାହୀ ହେବା ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମାଥିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଥରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥକୁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିନା ପରିତ୍ରାଣ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆମ୍ଭଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। 그 계명 중에 한 부분입니다. କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏପରି ଭାବିପାରୁ କି ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କରିନଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ସାଉଲ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ସାଉଲ ଏପରି ବିଚାର କଲା କି ସେ ସମସ୍ତ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ ତାହା ବିନାଶ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲା। କିନ୍ତୁ
से समस्त किछि संपूर्ण भावे विनाश कला नहीं। परमेश्वर साउलंकु एपरि व्यक्ति रूपे जानिले जे परमेश्वरंको अवज्ञा कला। 뽑으시고 फलस्वरूप परमेश्वरंको आत्मा ताहाकु परित्याग कला। 떠나버렸던 그런 역사가 있지 않습니까? एही सत्य कि आम्भे विश्राम दिन एवं निस्तार पर्व पालन करू, किंतु यार अर्थ यह नुहे कि आम्भे परमेश्वरंको समस्त आज्ञा गुड़ी को पालन करिथाउ। 안식일을 지키 आम्भे विश्राम दिन और निस्तार पर्व को केवल नियम रूपे पालन करबा उचित नुहे। यह परिवर्ते आम्भको समस्त आज्ञा गुड़ी को एथिपई पालन करबा उचित, कारण से परमेश्वर अटंती जी एहार आज्ञा देले। जेबे आम्भे सठिक रूपे आत्मा और कन्याको समस्त वाक्य गुड़ी को मानिबा एवं पालन करबा, केवल तेबे आम्भे यह कहि परिबा कि आम्भे सचोटतारे पश्चाताप करिअछु एवं आम्भे अनंत स्वर्गर राज्य रे फेरिबार प्रस्तुति करूअछु। कोण एथिपई आम्भे आमीन कहूथई पिता और मातांको जेउठी से माने आम्भमानंकर नेतृत्व करंती पालन करबा उचित नुहे एवं ताहांको समस्त आज्ञा गुड़ी को पालन करबा उचित नुहे। समस्त लोक आम्भर पिता किए अटंती और आम्भर माता किए अटंती? आम्भे माने कहा विरुद्ध रे पाप करिथिलु जहा द्वारा आम्भकु एही पृथ्वी रे बहिष्कार करागला? कोण आम्भ सम्मुखरे से माने नाहंती जहांकु आम्भे आपण पश्चाताप को अर्पण करबा उचित? आम्भे यहा कहूथई कि मु एपरि करि परिबि नहीं, ताहांको वाक्यर अवज्ञा करिवार साहस किपरि करि परिबा? आम्भको एक धन्यवाद भरा हृदयर सहित जेउठिकु से आम्भमानंकु घेनि जिबे ताहांकर पालन करबा उचित। से माने आम्भे अविनाशी प्राणी मानंकु रक्षा करबा पई एही पृथ्वी को आसिले। आम्भे ताहांको दया को ठीक रे बुझिबा उचित। दयाकरी केवल विश्राम दिन और निस्तार पर्वर नियम को पालन करबा विषय रे चिंता करंतु नहीं। आसंतु आम्भे प्रथमे ताहांको विषय रे भाबिबा जे एही आराधनार नियम विषय रे आज्ञा देले। जेबे आम्भे परमेश्वरंको वाक्यर पालन करूथई विश्राम दिन और निस्तार पर्व को पालन करिथाउ, तेबे आम्भे कहि परिबा कि आम्भे संपूर्ण रूपे मन परिवर्तन करिअछु। बाइबल रे परमेश्वर कहती निस्तार पर्व पालन करने द्वारा आम्भ निकट को फेरी आस, नैवेद्य और दशमांशर नियम द्वारा आम्भ निकट को फेरी आस, परमेश्वर आज्ञा गुड़िक द्वारा आम्भ निकट को फेरी आस। नूतन नियमर सत्य प्रथम संदेश थिला जहाकु यीशु आम्भ मानकु प्रचार करबा समय रे यह घोषणा करुथई सिखाइले, मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। कोण यही कारण नुहे कि यीशु मार्क अध्याय 1 रे जहाँ सुसमाचार आरंभ अटे बाप्तिस्म नेबा ठारू विश्राम दिन पालन करबा पर्यंत समस्त उदाहरण गुड़ी को स्थापित कले। आम्भे ताहा केवल विधि रूपे पालन करबा उचित नुहे, एहा परिवर्ते आम्भे प्रथमे ताहांको विषय रे चिंता करबा उचित जे एही विधि गुड़ी को स्थापित कले। आम्भकु एपरि भावे कौनसी नियमर पालन करबा उचित नुहे जହାର परमेश्वर नियुक्त करि नाहंती। हो ना, जदि परमेश्वर सप्तम दिन को विश्राम दिन घोषणा करि न थान्ते तेबे सप्तम दिनर कौन मूल्य हुअंता? जदि परमेश्वर निस्तार पर्व को अनंत जीवनर प्रतिज्ञा प्राप्त करिबा एवं विपत्ति अतिक्रम हेबार दिन रूपे नियुक्त करि न थान्ते तेबे प्रथम मासर 14तम दिनर संध्या समय आम्भमानंक निमंते कोन गुरुत्वपूर्ण? नूतन नियमर आज्ञा गुड़िकर अर्थ केवल एथिपई अटे कारण परमेश्वर ताहा नियुक्त करिसंती। जदि केही एपरि कहूथई केवल आराधनार विधि उपरे ध्यान दिए, मु परमेश्वरंको आज्ञार पालन कली कारण मु शनिवार दिन रे चर्च को जाइथिली एवं परमेश्वरंको वाक्य को महत्वहीन मानि थाए, तेबे आम्भे यह कहि परिबा नाही कि एपरि व्यक्ति आज्ञार पालन करिअछि। किछि लोक कहंती कोन इस्कारियोथ जिहुदा निस्तार पर्व पालन करि नथिला, किंतु जहा इस्कारियोथ जिहुदा भोजन कला ताहा केवल साधारण रोटी और द्राक्षरस थिला। से जहा पालन कला ताहा परमेश्वरंको पवित्र वाक्य द्वारा नियुक्त निस्तार पर्व नुहे, किंतु केवल गोटिए विधि थिला। 그냥 의식만 치중해서 지킨 사람이라고 볼 수 있겠죠. आम्भको केबे मध्य सही प्रकार व्यक्ति हेबा उचित नुहे। निस्तार पर्वर एक महत्वपूर्ण अर्थ अछि कारण यह पिता और मातांको वाक्य अटे। विश्राम दिनर मध्य एक महत्वपूर्ण अर्थ अछि कारण यह पिता और मातांको आज्ञा अटे। आम्भे स्वर्गीय पापी अटु जे माने स्वर्ग रे पाप कले एवं एही पृथ्वी को आसिले। परमेश्वर जहांको सम्मुखरे आम्भको आपणा पापर स्वीकार करिवार अछि से शरीर धारण करी आम्भ सम्मुखरे अछंती। जदि आम्भे विश्राम दिन और अन्य समस्त आज्ञा विषय रे अधिक चिंता करिबा, किंतु ताहांको विषय रे जे आम्भको यह पालन करबाकू आज्ञा देले एवं ताहांको वाक्य विषय रे चिंता करिबा नहीं, तेबे यह विश्राम दिन और निस्तार पर्व को तुच्छ विवेचित करिबा अपेक्षा भिन्न किछि नहीं। समस्त लोक विश्राम दिन, निस्तार पर्व एवं नूतन नियमर मूल किए अटंती? कोण एही समस्त परमेश्वरंको ठारू आसी नहीं?
जदि आम्भे आराधनार विधि को महत्वपूर्ण मानिबा किंतु एही विधि गुड़िकर आज्ञा देउथुबा परमेश्वर को महत्व देबा नाही तेबे कोन आम्भे एही आराधना गुड़िकर विधि गुड़िक द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करि परिबा। पिता ओ माता जहांको ठारे आम्भको आपणा सत्य पश्चाताप करिबा उचित आम्भमानंक सहित वास करूछंती। सत्य पश्चाताप रे कोन प्रायश्चितर दिन जहाकू आज आम्भे पालन करूअछु एवं पिता ओ मातांको द्वारा दिया जाइथिबा आज्ञा जेमिति विश्राम दिन एवं 3 थर के 7 पर्व रही नहीं 진행하고 있고 지키고 있는 것 아니겠습니까? जहाँ महत्वपूर्ण ताहा पवित्र कैलेंडर अनुसार सप्तम मासर प्रथम दिन एही तारीख नुहे किंतु परमेश्वर अटंती। कोण आम्भे सप्तम मासर प्रथम दिन प्रायश्चितर दिन एथिपई पालन करू नाही कारण परमेश्वर ସେହି ଦିନକୁ प्रायश्चितर दिन रूपे नियुक्त कले कारण परमेश्वरଙ୍କ वाक्य महत्वपूर्ण अटे एवं कारण आम्भे परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर सम्मान करिथौ। जेबे आम्भे यही पर्व समय रे एही प्रकार रो मानसिकता रखिथौ तेबे आम्भे कहा पाखकु फेरी परिबा आम्भे परमेश्वरଙ୍କ पाखकु फेरी परिबा। एही कारणरू जेबे यीशु बाइबल रो 66 पुस्तकर सत्यर समस्त शिक्षा गुडी को सिखाइले तेबे कोन से बहुत लोक माननकु राज्यर सुसमाचार को सिखौथै यहा कहिले नाही कि मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट से आम्भमानंक पश्चाताप आड़क नेतृत्व करबा पई यहा कले। आम्भको केवल यह भाविबा उचित नुहे मु शनिवार दिन विश्राम दिन एवं निस्तार पर्व पालन करे कारण यह बाइबल रो सत्य अटे। आम्भको यह बुझिबा उचित कि यही समस्त आज्ञा काहेकि सत्य अटे यह एथिपई सत्य नुहे कारण यह बाइबल रो अछि किंतु एपरि एथिपई अटे कारण जे यह नियुक्त कले से परमेश्वर अटंती। जदि आम्भे बाइबल रे लिखित वाक्य उपरे जोर देबा किंतु शरीर रे आसीथिबा परमेश्वरଙ୍କ वाक्य उपरे कम महत्व देबा तेबे कोण आम्भे से नुह जी कठिन भोजन नहीं किंतु क्षीरर आवश्यक करे। एही वर्ष प्रायश्चितर दिन द्वारा आसंतु आम्भे स्पष्ट रूपे बुझिबा कि यीशु काहेकि एपरि कहूथै समस्तଙ୍କୁ राज्यर सुसमाचार घोषणा कले कि मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। एपरि करुथै आसंतु आम्भे स्वर्गीय संतान हेबा जो माने प्रकृत रे पश्चाताप करिसंती एवं पिता ओ मातांको जेउठिकु से माने आम्भको घेनि जिबे शेष पर्यंत पालन करिबा। आसंतु आम्भे ताहांको ठारे फेरिबार ताहांको आज्ञा संगरे नूतन नियमर नियम विधि ओ व्यवस्था जहाँ से माने आम्भको देले रो संपूर्ण रूपे पालन करिबा। जो माने सुसमाचार रो पालन करंती नाही से माने अटंती जो माने पश्चाताप करि नाहंती। एथिपई बाइबल कहि थाए कि परमेश्वर सही समस्तंको विनाश करिबे। मु आशा करूअछि जे एही वर्षर प्रायश्चितर दिन द्वारा आम्भे मन परिवर्तन करिबा एवं पश्चातापी हृदय रे आपण पापकु स्वीकार करिबा। भाई और भौणी मानक मध्य रे आम्भर संबंध रे जहा किछिर अभाव अछि ताहा पई सचोटतारे पश्चाताप करूथै आम्भे संपूर्ण रूपे मन परिवर्तन करिबा एवं परमेश्वरଙ୍କୁ प्रसन्न करिबारे सक्षम हेबा। यहा द्वारा मु आजिर उपदेश समाप्त करिबाकु चाहिबी। आपणक बहुत बहुत धन्यवाद।